بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الشباب ومرحبا في فيديو جديد، يعني من لي فيديو اللي كنصحوا فيهم لي برودكسيون اكريت مباشره، يعني من دي برودكسيون اللي كيجيوني اترافيغ واتساب وكندير لهم تصحيح اي جو لي بوست سور ما شين يوتيوب باش كلشي يستافد. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هاد لا برودكسيون. صيفطاتو لي واحد الشابه في واحد ليتيديونت، واحد التلميذه في الواتساب، دونك اللي هو على لا سوليداريتي. دونك قال لي هنايا لا سوليداريتي او التضامن est l'une des valeurs qui caractérise les relations entre les gens dans notre société. Mais actuellement, elles deviennent rares et commencent à disparaître. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de cette disparition? D'accord. Donc, هنايا غادي نبداو في الانترودكسيون مزيانه بزاف، ولكن فيها دي زيرور دورتوغراف دو غرامير. دونك كاينين بعض الاخطاء ديال لا غرامير وديال لورتوغراف. عندي لا سوليداريتي لون دي فالور كي كاركتيريز لي فالور كي كاركتيريز، يعني هذيك لي فالور بلوريال كاركتيريز. لو فيرب كاركتيريز خصو يكون في لو تروازيام، يعني في لا تروازيام بيرسون دو بلوريال، يعني خصها او ان تي في الاخر. qui caractérise les relations, les pluriel, relations S, entre les gens dans notre société. Mais actuellement, actuellement, c'est A-C-T-U, A culon U, A-C-T, actuellement, elle devient rare. Je connais, elle devient rare. Donc la solidarité, d'accord, elle devient rare et commence à disparaître. Donc à disparaître, D-I, machine de D-E, D-I, disparaître, au R-A-I-T-R-E. D'accord, alors quelles sont les causes et les conséquences de cette disparition? Disparition, D-I, disparition. دونك هادوك لي او اللي ندوك جوج او اللي دايره غادي تبدليهم بداي بإي. تري بيان. دونك الانترودكسيون مزيان، نقزات السطر، غادي ندخل لو ديفلوبمون. تري بيان. دونك يعني الشكل راه محترمه القواعد ديال الشكل. La solidarité est une bonne valeur qui règne dans notre société, mais elle commence à disparaître. Donc غادي تصحي disparaître كما قلنا. Parmi les causes de cette disparition, on trouve l'égoïsme des gens. Chacun s'occupe ses affaires. Donc chacun s'occupe de ses affaires. Donc chacun s'occupe de ses affaires. D'accord. Chacun s'occupe de ses affaires et oublie les autres. D'accord. نقولوا ماشي oublie, نقول néglige, نهمل, néglige les autres. D'accord. Il n'accepte pas la communication avec l'entourage, les amis, les voisins des membres et de la famille. دونك هنايا حيت عطيتي لارغومون الثاني، من الاحسن انني ندير واحد ليا لوجيك باش نعطي لارغومون الثاني. ديري مثلا هنايا oublier les autres. Donc ensuite, il n'accepte pas la communication avec leur entourage, leurs amis et les voisins et les membres de la famille. Engendre beaucoup de conséquences. شكون هو اللي engendre؟ غاديش نبدا بانجوندر هكا. انجوندر ماشي هكا كتكتب او ان جي ماشي جي او ان دي ار. engendre beaucoup de conséquences. D'accord. Donc engendre خصني شكون هي، فين هو السوجي بعدا، شكون هي اللي engendre. خاصها تكون شي حاجه كي engendre. اشنا هي اللي engendre؟ نقدروا نقولوا ceci، يعني هاد الشيء engendre beaucoup de conséquences. Les conséquences خصها S، parmi lesquelles on peut noter la solitude. La personne qui n'est pas solitaire
finit par vivre seul. La solitude. La personne qui n'est pas solitaire finit par vivre. Mais qui n'est pas solitaire, qui est solitaire. Mais qui n'est pas solitaire. يعني الشخص اللي كيكون وحداني يعني فيني par vivre seul par vivre seul يعني كيسالي بأنه كيعيش بوحدو. L'absence de la communication, la personne qui ne s'ouvre pas sur les autres finira par avoir beaucoup de problèmes. Par beaucoup de problèmes avec les autres. Les autres, ce qui fait S. Donc personnellement, je trouve que cette qualité est indispensable dans la société et il faut savoir préserver les jeunes à cette valeur. Non, éduquer. Il faut savoir éduquer les jeunes sur cette valeur qui fait partie des principes de la citoyenneté. Dans la citoyenneté. D'accord. دونك الملاحظه كما شفتوا في هذه لا برودكسيون حتى هي لا برودكسيون ديالها سي مزيانه اموان كو انها ما مستعملاش لي ليان لوجيك. ارجعوا عافاكم لي برودكسيون كري تشوفوهم مزيان راه لي ليان لوجيك راه سون تري انتريسون هما اللي يخليوني نبين انني عطيت لي زارغومون ديالي كيعزلوا لي لي زارغومون كيعطيوني ديك لا لوجيك لا كونتينيتي في لا كوهيرونس اي لا كونتينيتي في يعني في الخدمه ديالي في لا برودكسيون ديالي. Mais c'est pas grave, donc à moins que qu'il y ait des erreurs de l'orthographe et de la grammaire, donc je peux donner la production à 6 sur 10, donc c'est déjà pas mal, bravo.